Ici la voix, votre émission, augmentez le son et restez calé sur Radio Beta FM. C'est tout pour le moment. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستمعون الكرام هل بخير أصبحتم فإلى عبيد الحميد تستمعون حاليا على أنتنات بيتا اف ام المبثة من هارة ميري للدعوة الإسلامية بالمساعدة التكنيكية من المهندس الصوت النجيب السيد علي باري. الفراش الأحمر منشور لكم لاستهلاككم به أسعد الله أوقاتكم ما بقيتم آمين. To the Radio Beta FM broadcasting system with the technical support of Mr. Ali Bari and his magical finger. The red carpet is unwrapped for you because you deserve it. May the Almighty One protect you more than ever. Amen. Chers auditeurs, vous écoutez la radio Beta FM, Beta les émettants du quartier Mairie avec l'assistance technique de l'excellent ingénieur de son et son doigtier magique de Golden Boy Mr. Ali Bari. La langue de Molière est très délicate, mais vu sa vivacité, elle s'impose dans la cité avec efficacité et perspicacité, forte d'une sagacité sans rien citer. Le tapis rouge vous est déballé puisque vous le méritez. Bienvenue à vous. Bade Molo, Alutolo Maloni, Radio Beta FM, Beta l'Islam Koro. Alukanani na Londoro, Aludiwa. Alubara ye tola, alukana nina longo kode, sobo ye tolinto ye to, dunia te yoro di, fo iye kusan a gérer la, silan alanye, maninka kanduma, donc anyafe abada. Wotan tulimati fanyi, wana Radio Beta FM tulimati feji leri fatan fe meri belehema, bilinka radio, wonka wanditima l'Islam khilira, wonaka nemu de samakili lokon de wosiga mane lakira, wotima alayai ama wokiti, tamu dunia rade ife feraba fe gafu alayara, fo ifata jere dede, wonu sene mes frères et mes sœurs. Musidɓe julɓe ɗen jokkitade firugol alqur'ana on hande ko suratul isra'i fuɗɗorte. Suratul isra'i makkiyatun bismillahi rahmani rahim. E wi gol ɗo ko makka ngol tawi muhammad sallallahu alayhi wa sallama kala tawɗimo makka e nder duuɓi 13 ko woni ɗon ɓe salanimo gomɗingol konko ɗin ɗo wiyete makkiyatu yo woni e duuɓi 10 madina ɗin ɗo wiye madaniyatum tawti woni 13 e 10 ko noga e tati tawti ande nay ko nelira kon o heɓi duuɓi 60 so a heɓi duuɓi 60 a heɓali a wi a heɓa duuɓi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kañum ɓurnaɗo tagge fu ngon ko ɗum ɗon heɓi a yeytoy to allah e nder duuɓi 63 ko honɗum waɗanɗama. Subhanallazi asra bi abdihi layla, mangural mawngal ngal sifa mum ala heranike, on mo bawgal mum ngal hirdiduno e jiyaɗo makko muhammad sallallahu alayhi wa sallama minal masjidil harami ɓe wi ka masjidil harami ka juulirde makka ilal masjidil aqsa ɓe seni ka juulirde jérusalem allazi nden juulirde baraknamen barkini hawlahu takko mayre ko ɗum allah invitiri moton linuriyaw ko fiyo men gollumo min ayatina seedeji meɗen wooda nun les indices de notre existence, les indices de notre omnipotence. Innahu on patron jo invituɗo muhammadu ton huwa samiu ko kanko ni nanoma e gaalo ko wawlete kon albasiru sutiɗo ma yufalu ko huwete kon ɓeni antese ala jamfala e wata jamfade Allah wommunoma ala jamfade. We can't cheat God, brothers and sisters. Huwa basirun bina ala nyayannade Allah hino suti ende ko huwata kon fo anda Allah hino suti. Wa atayna Musa men okki Musa alkitaba deftere nde ko tawret wa ja'alnahu men waɗinde
ma me waɗi Musa hudan fewnowo li bani Israila ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓe wa qulna lahu min dalanimo fihi e mayre an yaqula linnasi li ummati yo yeeto communauté makko on li gawmihi an la tattahidu watton ɗaɓɓu wakilan holorteɗo go min Allah dala communauté makko on wata ɓe ɗaɓɓu holorteɗo si hina kanko ɓay o ronkana en hay fus andi biɗo noon min ni l'idolâtrie koko ɗo en Allah haɗi ɗum ɗon rewgol sanamu ayi ma polythéisme ɗaɓɓugol goɗɗo go reweteɗo takka e Allah koko c'est une injonction qu'il donne Allah tatagizu watton ɗaɓɓu wakilan holorto teɗo go min duni haragina min Allah daali ɓen noon communauté makko on zuriyata ko ɓiɓɓe man hamalnaɓe men charge uno ka laana ma anuhi wondude annabi nuhu innahu nuhu kadi kana wonno abdan ko jiyaɗo shakura yettowo li ni'ami rabbihi moƴƴereji ɗi jooma makko waɗi e makko ɗi wa gadayna ila bani israila mi wahayini e bani israila min communiquani ɓe mi waɗi révélation e maɓɓe fil kitabi ka deftere wonde la tufsidunna pellet on bonna e barratayni laabi ɗiɗi fil ardi ka leydi walla ta'alunna on towni toto uluwan townitare kabiran mawnude kono luttirtani la tutrakuna sudan on accirtani ke ninani tun on pagay kono on bonnay 2 fois towni to ɗon wonon effrontande mawnude fa isa si tawi wa'adu ulehuma yaggingol on bewre arane monde jaa ari ba'asna alaykum min immina e mon ibadallah na jiyaɓe amen ɗum ko malaikaɓe amen uli ba'asin jon gere shadidin tiiɗuɗo fa jasuɓe yiilo hilala diyari hakkude galleji ɗin ɓe ɗaɓɓita ñofinoɓe toon ɓe gino suuɗade goɗɗo min ni la nastakfi minallah e wata suuɗade Allah fa minannasi nastakfi ko yimɓe ɓen suuɗoto ɓen kone wata suuɗade Allah malaika ɓe o imminayɓe ɓe daara e nder couloir jiɗin e nder hakkude kuuri jiɗin ko on ɓe ñofi toon wa hilakuhum nane nawa kana tun kon ɗum kana ça c'est un verbe ko fi'ilu kon ɗum woni fa'ilu on e ma ismu kana wa hilakum halkugol ɓe kana woni wa adam fodari mafulan huwetendi Allah si daali waɗete summa on tuma on ninni alquran on nano windo non tun jangirten on ne traduit pas le Coran on l'interprète c'est wiye yara ino yaate no fus en nanata wonde c'est la forme jokkata ma'anawiyan wonde c'est le fond lughawiyan jokkata wo summa radadna lakum sa jangini summa radadna lakum on tuma me ruttana on alkarrata pillan on alay me maɓɓe on ɗum wolɗa summa radadna lakumul karrata alay on tuma men innayo ɓe ɓutti lettugol on ngol wa amdadnakum men ɓeydira on bi amwalin jawle wa banina e ɓiɓɓe worɓe wa ja'alnakum men waɗi on aksara nafiran ɓurɓe ɗuɗude e jamaji ɓurɗi ɗuɗude in ahasantum so moƴƴini ahasantum o moƴƴinani li anfusikum wonkiji monɗi wo moba men ke aye sarala wolle laamo be ko huwi wo ko ɗum ɗo yoɓete innama tujawna ma kuntum ta'maluna wa in asatum so bonni kadi fala ha ko wonkiji mon ɗin hettoto goto do wawata min on n'a pas de cachotière ou défumoir à l'égard d'Allah ala ko suumoɗen ala kasuɗoɗen ha Allah ronka e yiwde fa isa stawi wa'adul akhirati fodari yaggingol on fi pagay mon sakkitoro on jaa ari almalaikatu malaika ɓe sayatuna ɓe aray liyasuu fiyoɓe halko wujuhakum geece monɗe waliyadkhulul masjida julɓe ɓe naatira e juulirde nden ka wano ma on façon dakhaluhumo ɓe naatirno e juulirde nden awwala marratin ka laawol aranol walyutabbiru malaika ɓen ara halka ma alaw ko heferɓe ɓen darni towni takbiran halkugol halkude c'est que har hay fuu si heddaki ɓenni o ñaami ñaamude o wowli wowlude ɓenna mafulul mutlaq kono en français c'est l'insistance asa pellet rabbukum jooma mon an yarhamakum o yurminay on si o gayni on sanctionnude wa in uttum son fillitike udnamen fillito o ɗum ɗo holli on son fillitike men fillito son fillitike pagayo men fillito lette ɗen ko ɗum holli wondema o ɗo asa nano gasa ko pellet jooma mon o yurminay on si o gayni
sanction d'indi wa in uttum son fillitike alfuhsha bonki si vous répétez l'ego udna nous répétons les supplices wa ja'alna jahannama me wadani jahannama hondum hasiran ijowe ko ngi wonu min chat eto dija lil kafirina heferde inna pellet hadha alquran o alquran yahdi o tindina lillati e on sharia hiya aqwam burdo fewde wa yubashir alquran o weltina almu'minina holibe allah holori mobe allazina be ya'maluna salihati huwa be piji moddi wa yatrukuna sayyati be acca bonidi o humpitayde o weltinira be anna wonde ajran ko baraji kabira mawdi lahumbe marama annuhat fahimu yimɓe waɗuɓe nahawɓe kamɓe ɓe faami les grands mériens anna ajran ko baraji anna pellet ajran ko baraji kabira mawɗi lahumɓe marana wa yubashir o humpita kadi o humpitira ɗen ƴere allazina anna allazina wonde ɓe la yuminuna bilatirati ɓe hoolaki dargal ngal daroto ɓe reenaki e haɓidugol e allah ɓe ala huwugol fii daɗugol lette nde ñande wonde azaban ko lette aliman musude atadna lahum min marani ɓe no gasira noon kadi on commence par le complément d'objet nabda bil nuqaddimul maf'ul wa na'tahu ala al fi'li wal fa'il wal insan o yejjito ma yadu himotoro bishari bone on dura huwa no torota bi khairi moƴƴere may sida jokkito Allah okkoran ɗum ɗa nde moƴƴere ɗa haray ko ɓay kadi si hoɗum bone ɗon aray ɓaawo ɗum ɗon ado ɗum ɗon andi allahu changeata programme mum andi aray a torike bone o wan toroɗa moƴƴere nden kadi wal insan o yejjitowo mayede kana o woni ajulanko heñiɗo aynama noon ikana hammi wata maako ko allah woni patron ma jogiiɗo dossier ma o ikananoomaya wata reere ɗum ikana perese wata heño jonnu dossier ma on allah daali wa ja'alna mi waɗi allah ela jemma on wanna haara e ñalorma on ayatayni seedeji ɗiɗi wonde meɗen wooda fa ɗon e ɗon à l'instant t mahawna min niɓɓintini ayata layli seede jemmajo on min ɗanninimo o woni niwre wa ja'alna mi waɗi ayatan nahari seede bawgal amen ngal ka ñalorma mubsirata yi'indirɗo ɗum ɗon fof no li ko fi taptapu yo ɗaɓɓu fadlan ɗum ko risqan arsike min rabbikum in waɗe ka jomamo walli taalamu ko fi on anndu kadi adada sinina yeru duuɓiɗi wal hisaba e limore nden ko allah waɗirani jemma e ñalorma fi en anndu yeru duuɓi ɗi yonti woni lewru woni hitande woni 15 ans e limore nden kadi a goɗɗo mi gollani kaarijo lewru min halduno ɗum ɗon o yoɓayla ma ɗum min golli mi gollanimo ko at the medium of the month ko yo yoɓan ka hakkude lewru ko yo yoɓan 15 jours ɓay leyɓe anglais ɓe ɓurɓe ɗudde mum ko 15 jours ɓe yoɓirta allah do waɗirali hay fusnina ni tun hay fus ko ɗum waɗi minni atella kiñala ala ko eɓɓinirde hay fus we can't compare God to anything or anyone in this world wa kulla shay'in kala hunde fassalnahu meɗen sendinde meɗen klasinde tafsilan sendude allah no sendi ko woni wo fof si jiiɓodirantamo dossier ɓe himo walli wa kulla insanin allah daali kala banu adama alzamnahu min wakkoyaymo ta'irahu talkuru makko ndum fi unugi ka dande makko ñan tuma o waali ka gaburu makko o plafoniri pida ɗen tuma o seedi ɗon e munkari e wande le bourreau o windi ɗon procès verbal makko on tawa c'est lui qui a tout dicté tu seras audité et c'est toi qui vas tout dicter meɗen wakka e mo talkuru makko ngum fi unugi hika dande makko wa nukriju lahu min yaltinoyam namonu yawmal qiyamati ñande dargal kitaban haray ndu winda yanɗahu o hawray on dossier man suran himo fonta ko ɗon non allah daalata awa an tigiri procès verbal mo waɗnoɗa on sifan no hoorema ko waɗnoɗa kon yaqulu lahu rabb allah daalanamo iqra'a ko ayo banu adama jangu ko ayo abdoulhamid jangu kitaba ka talkuru man ko ɗon dossier ma on
kafe bi nafsikal yawma wonki ma ki yonete hande hasiban alayka ko nyaawa ma ko wonki ma ki nyaawatama bay banu adama no ɗuuɗi yeddugol e wolugol ko hina gonga ko tere e wowlata ko wo la yusalu an zunubihim mujrimina bomɓe ɓe landetake fi zunubaji maɓɓe ɗin ko tere e wowlata man kala ihtada fewnoɗo ka aduna fa inna mali nafsi haray ko wonki makko kinde yahata di o fewanno wa man dolla mo majjino acciti laawol ngol foro farannike sikki ko kala bante fa inna ma yadillu ko majji kon alayha saaqitun alayha yanay e hoore wonki kin makko kin wala taziru wasiratun wonki bonnuki non rondota ko wisra ukra zunubu wokki go fi paate ko bonɗo o rondota ɗum zunubaji abdoulhamid rondoto zunuboji mun ɗin paate rondo zunubaji maɓɓe mun ɓay ko ɗum ko waɗi ko haɗɗata ɗum ko ɓay allah toñata allah daali wa ma kunna min wonali mu'azzibina lettoɓe qawman communauté jama hatta nabasa ha nela taw rasulan nelaɗo ilayhim e maɓɓe wa isa aradna si min falama noon an nuhlika halkugol qaryatan saare kafiratan dullunde bi an umina moƴƴereji amen ɗin amarna min yamiray mutra fiha hettiɓe saare nde marɓe jawle ɓen fa fasaɓuɓe waɗa bonki fiha e saare nden yette fa nagoye jalaɗo mi jogi ko alqurana guiñon fal ɗawlo ko fi on jumlatun ismiya to ɓiyon nano ina en waɗu littéral man ko windi ko nanotako fal ɗawlu daalol lette ɗen haɗɗa yana alay ha e saare nden fa ɗon e ɗon dammarna ha men halka saare nden tadmiran halkude wa kam ko laabi jelu combien de fois ahlakna men halki minal uruni moftaji génération ji min baadi nuhi ɓaw annabi nuhu halkama wa kafe bi rabbika jooma ma yonay habiran ka wona humpitiɗo basiran sutiɗo bi zunubi baadi zunubuji ko jiyaɓe makko ɓe woni gerɗe ko o wa awa men weɓɓidirtaki e gooto min wi kan cit gooto antisi ala jamfala won munoma ala jamfade en wawata jamfade ala ko wonɗen huwude ko anden do en hettoye ñande hande hiɗa labe janngo do hiɗa laakara man akkana mo laatiki al ajilata ko aduna ɗo on yuridu o faala ajjalna lahu min yawnanaymo fiha ka adunaga ma nasha'u komin faala wo yawnandemo wato sikku kadi ɓay o faalama aduna tun o welnay aduna on fo kadi no faalirano min waɗana ɗum kadi liman nuridu mo min faalana o summa on tuma ja'alna lahu min waɗanamo jahannama yaslaha o natange mazmuman hara ko ñiddinaɗo madhura raɗaɗo wa man arada al akhirata mo falama non kadi ñalande sakkitinde nden l'éternel oro wa sa'ala ha o gollani laakara sa'aya ha golle laakara ɗon tigi waɗata nadamo aljanna wa huwa hara kanko muminum ko hooliɗo ko allah e annabijo on e jokkete nanede condition wo mo falama laakara gollani laakara golle moƴƴe fiyo nato e aljanna wa huwa hara kanko muminum ko hooliɗo allah e annabijo on ko ɓen ɗon jokkete wondema ko allah fodi kon fof laatoto ɗum ko wondema o immini malaikaɓe annabaɓe o addi defte ko ahayana o tagi en summa si balɗe men ɗe lanni yumituna o wara en summa so falama e wurnitude e ñawude yuhoyina o wurnita en san a maayi a landitete piiji ɗi yoɓeɗa ko huwuɗa ko fof donc ɗum noon wa huwa hara on tigi muminum no hooli min allah e annabijo annabaɓe ɓen e malaikaɓe ɓen e defte ɗen fo o hoolo dargal ngal daroto ko woodi toon ko yiite e aljanna ko ɗum condition on nayo gollu ko moƴƴi tun hara o hottoto to woni tu woni hara huwa fi ɗimari koye ko hottagol wa jowo loterie fa ulaika ɓen ɗon sa'ayum haray golle maɓɓe ɗen kana woni mashkuran ko ɗe yettade ka allah ɓay allah dulla o windanayɓe ɗum kono condition on nde hara on tigi muminum ko ya andu alqadaru kodduri on hayruhu wa sharruhu o moƴƴi o boni minallahi ko ka allah o iwe ayi wo ko ya andu que
le destin qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer, il est divin. Ko heɓuɗa wo wata bew, ma ko heɓuɗa wo wata nangu yanangol goɗɗo go wiya ko goɗɗo tambi ma si ko a gooliɗo Allah e annabijo sawi non hina jokka monanagol yimɓeɓe ya karamo ko wawatama change de koduriyam Allah la programme tettigne la mara giri mukana ma no one can change God's program. Kullan kala ɓeeɗo naatoɓe yiite ɓen e naatoɓe aljanna ɓe numiddu ha ulay men ɓeydanayi ɓeeɗaaba wa ha ulay e ɓeeɗo min ata e rabbika ka dokke joomama ko on tigi huwi wo allahu ɓeydanayi mo ha yona wa ma kana ata u rabbika dokke joomamaɗe no wonali mahazuran éviteteɗe woopeteɗe dogetaki. On ne peut pas fuir le destin, mon frère, ma sœur. Allah dali unzur ndaru kayfa ko honno faddalna min ɓurdindini min waɗiri supériorité ba'dahum woɓɓe maɓɓe ala ba'din e hoore woɓɓe. Dieu a supériorisé les uns sur les autres. Walal akhiratu kono ko laakara on akbar ɓuri mawnude darajaji ko succès laakara on ɓuri mawnude darajaji wa akbar ko on ɓuri mawnude tafdilan ɓura mo ɓurima ka aduna ga tawi o ɓuralima laakara haray o ɓuralima fus ko laakara wiyegol dambugal ngal udditama Allah dala udkhulil jannata la khawfun alayka wala anta tahzanu wonde natuka aljanna a hulata ko yimɓe wona te'ede naade ka yiite a sunota ko yiya goɗɗo no e nder luxe e nder welo e nder hettare hara on ɗon isduna bi ni'amil akhirati himol labini parirana mbeledeji laakara ɗin tawa an a heɓaali kono noon condition on ɗin en andi ko ɗum minni sa hawti e goɗɗo aduna o kutike heɗo mo e o an haray fus a perdali kanko tawete fus o gagnali ɓay haray kanko ko keferago e aduna on o jokki. Allah dali ko ayo muhammad la tajal wata ɗaɓɓo ilaha reweteɗo akara goɗɗo go ma allahi takkidira e Allah ko ɗon minni koya terto idolâtrie e polythéisme ɗiɗo rew ɓannidirgol rewa sana muɗum ma rewa goɗɗo go banu adama ɗum ɗon fof haray on tigi o perdi wata waɗu ɗum fa sakko taɓuda jooɗo yoɗa yawmal qiyamati mazmuman hara hiɗa ñiddina hiɗa fela hiɗa fo hino wikkoma mahzulan hara hiɗa wikka hiɗa pottina e yurmede Allah minni la tajal wata ɗaɓɓu ilaha reweteɗo akhara goɗɗo go fa sakko taɓuda jooɗo yoɗa ñande dargal mazmuman hara hiɗa wikka hiɗa fela mahzulan hiɗa pottina e yurmede nden ɗa hawka ɗo e wigol woppa ɗin pay koye nanata ɗum mon frère wa rabbuka joomama gada o hoddiri o yamiri an la ta'budu wonde onon banu adama to rew illa iyahu si wona kanko daari noon o hikkiti ɗo wa bil walidayni wondiron e mawɓe mon ɓen ihsana no moƴƴiri anno joni ko no woodi joni tawa geɗal ɓe ɓen hannde ko mawɓe maɓɓe ɓen ɓe mari koɓe yawo ko ɓen ɓe mari koɓe aña ay woɓɓe ɓen hay wara mawɓe mumɓen on tigi yawgol jooɗo e kafe um fena wowla fi football seeɗa wowla fi vedette ɓe seeɗa fi yimoɓe seeɗa wowla fi ko andi e ko anda ɗum ɗon hino ɓurani ɗum wallitagol mawɗo mum on wolana mo min mi gaynata ay ko Allah da noon laata qullahuma uffi wata wi ɓe moodi yandi ay noon en jikkinori ɗum ɗon tu vois on no marsata Allah ko hikkindiri e rewɓe mo ko a bil walidayni wondiron e mawɓe mon ɓe ɗiɗo les deux qui vous ont engendré isa nan no moƴƴi imma si tawi diwa ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe papa mama igol papa goyna ko harmi ɗum ko cancer wato si ko bandijo to wiyata papa ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe awkilahuma maɓe ɗiɗo ɓe fof yablukanna ɓe hewti alkibara nayewungum indaka hara hiɗo wondi fala taqullahuma ta wi ɓe uffi moodi bismin mi ronkani on wala tan haruma ta wikkoɓe wata rejetuɓe wa qullahuma wowlanɓe qawlan konngol kariman teddugol
hay si tawi koko moƴƴa ɓe yeetima ɓe makama a tawi an a wawa kono a tawiɗe a sali hay Ibrahima kañum annabi Ibrahima si ɓe moƴƴi baba makko Azara moƴƴinino sana mo wi o yo yeeyoy o nayi awa o ƴetta e ɗo rondo o yalta noon ka ɗato enna ko ombo so woni balare jofojo sodowo lekku ta ko wiya reway kunɗon ko hombo woni jofojo ko hombo woni alam ko gollira mbuɗi mum ɗin sooda tu vois kono o yeetino keɓe gawlan karima tu vois wakfid lahuma janaha zulli ne anoɓe ta nangu wigol o wakfid lahuma lesindinanɓe janaha gabi tanji a zulli koyeram minarra tu vois tu n'as rien dit koye wonɗen firandele oustal en ceerno en ko wonɗen firande ɓe talibaɓe men ɓaymin o min ko onon mi mari golle mum minni kuwintuli takwinal mukawminina je suis formé pour former les formateurs ay wakfid lahuma janaha zulli ne anoɓe mina rahmati yurminaɓe wa qul maki rabbi jooma irhamhuma yummange ben am ka wano ma o façon rabbayanino ɓe dankornolan sakirantay komi penuhum si ɓe accanno ɗon tun ɓe bugilan ɓe mi mayayno si ɓe isolanno tun fa in asalani si ɓe isolanno tun mi mayayno ɓay simi walike ɗo ler mi ɓantaka ɗo fo ɓoltoto no mi waylitaka si mi okkoraka komi ñama haalaka si mi ɓornaka tu vois ɓe ɗawito ñaameteɓe okkoralam ɓe ɗawito conciɓe holtinalam ha mi holti a ɓuri basallere holtude tu vois wiw ɗum irhamma yurmanela yummande ben an ka wano ma on façon rabbayanino ɓe ɗiɗo ɓe dankornolan safirantay komi penu allah do yiɗa dulleni fisiri waliya mañinde a mañinde fisiri waliya mufan l'ingratitude est la pire des situations. Moi, il y a des comportements, des attitudes. Rabbukum ko joma mon a'lamu andi wato wi ɓuri andude wasi goɗɗo goton no andi o superlatif ɗon a hamzatu tafdil o gollata ɗo rabbukum ko jomon a'lamu andi bima fi nufusikum koni ka wonkiji monni in kutakunu so woni salihina moƴƴuɓe fa innahu allah kana woni khafura yafotoɗo lil awabina tuboɓe ɓe tawi noon en sikki ko kala bante yagal wattito ustad ami ñalorma hino waɗa kaalaji no nokkito no faminkini hino feewi no jogii jikurwol ta kikiɗe komi hassanejo ma ɗum ka miijo ɓernde an tigiri mi miijantako goɗɗo ko moƴƴi yomi andu do allah hino sutilan ko kanko kadi yoɓatalam min ni sachons qu'un jour nous disparaîtrons et que ce sont nos œuvres qui demeureront waati allah daali jonnitu oɗo atali okko waati jonnitu zal urba am ton param proche musidɗo ma mo ɓurɗa jeydude on mo jeyduɗa on haɗɗa hu geɓal makko ngal ka jawdi ma jonnitu musidɗo ma on geɓal makko ngal ka jawdi ma allah halfine ndi ina on ɗon tun non wa e la conjonction de coordination est là wal miskin e miskin wabna sabili e feƴƴowo koɗo feƴƴowo wala tubazir wata funsu non kadi tabziran funsude wata funsude innal mubazirina funsoɓe les gaspilleurs kanuɓe ni ihwana shayatin des parents de satan wa kana shaytani seytane le woni kafuranko ingrat li rabbihi à l'égard de son seigneur wa imma turidanna anhum wata sa ɗuri keɓe sa jaɓanali mawɓe maɓe ibtiha ɗaɓɓugo rahmati yurmede min rabbika yurde ka joma tarjoande tañƴiniɗa hara tawi koko ɓe wowli ɗo moƴƴanama hakkude ma allah wano mi wowliri noon fika annabi ibrahima fa haray qullahuma wowlanɓe gawlan konngol maysuran newinagol une parole modérée wala taji al wata waɗi yadaka jungo mango maklula tan kolmbango ila on hikka ka dandema kono ɗo c'est la forme c'est la forme mi wowlani on ɗo le fond ko woni ɗum wala tajal yadaka maklula tan ila on hikka wata wuddu wawa yette jallojo hay so sirti peɗali makko ɗin o moɗay ɗum ɗo wattata o okkitiri kono wala tabsuta ha wata fontu jungo wata okkitir kadi kullal basti fes fa sakko taɓuda jooɗo yoɗa tuma okkitirɗa fof maluma hiɗa fela ɓenna o e jawle mum ina okkitiri fof maha suura ko ɗum ɓen tahi ko a woni dessi hara yimɓe ɓen no wayiranma wano a tanƴira nanoki eyi min wala tajal yadaka maklula tan ila ɗum hikka ko ɗoni wata wuddu nawata waɗi jungo ma ngon kolmbango ɗum
hina se ɗum ɗo ko sens figuré hina ɗum ɗon woni ko fanda ko la forme, ça c'est la forme. Le forme maintenant ko wigo wata wuddu wala tab surtout ha wata fontu jungo ngon kadi wata okkitir kullal basdi fesko mata kon fo fa sakko taɓuda joɗo yoɗa nyande go maluma giɗa fela fo reproche ma fela ma wiya hari a okkit ari mari jawdi hande ala hay ka nyama ma suran hiɗa yi'a ko a tanɗinoranoki yimɓe ɓe wona déçu. Inna pellet rabbaka jomama liman yasha ko mo yiɗi wo yabsutu risqa o udditanta arsike wa liman yasha ko mo yiɗi wo yaqdiru risqa o sattinanta arsike. Terto wigol ko goɗɗo blokuma arsike o ko kawen ko denɗan ko bappa ko sina yuman ko ɓen goto an donc ko ɓen ɗon andi a waɗi idolâtrie kisan a waɗi polythéisme a takkidiri ɓen ɗon e Allah donc ɓen hino wawi blokude Allah ɓe ɓuri Allah wuri dole quoi ɓay ko innuno yahay comme ɓe bloki tu vois innahu Allah de kana woni habiran ko humpitiɗo basira yo bi ibadi ko jiyaɓe makko ɓen gerata ko Allah dali banu adama ɓayno majja wiya an joni de min ɗo vraiment oɗo ɓeygu an ɗo o sowike ɗo komi yiɗa ko grossesse non désiré ɗum ɗo o avortay par ce que mi ala komi dankora la vie est chère les enfants coûtent cher d'accord kono Allah dali wala taqtulu wato waru awladakum ɓiɓɓe mon ɓen khashyata imlaqin kulol pauvreté kulol basa Allah dal nahanu ko mene o wi to ɓe nahanu ko menen narzukuhum arsikata ɓe wa iyakum arsika mo be tagidete arsike mum o inna pellet katlahum wargol ɓikkoye mom koye hulgol pauvreté kana woni hit an ko péché ko zunubu kabira mawnuɗo Allah dal non inna pellet war tu vois c'est wattanani la de hara ye lutti andi koye wo koye hu ko moƴƴi kon kono hara hiɗe ngooli ko Allahu holorte arsike on ko Allahu jogi tu vois aynaka noon kadi wondema ya jibi ɓiɓɓe dolle ko a wawata dankade kadi ɗum ɗon kadi haray a fawtike zunubu on ɓayni Allah daari wo tigge ɗiɗo tato ha nayo woni kono wo zalika ko tiggugol wosi tawi noon on tawi o wata nunnude hakkunde mon e rewɓe ɓen fa haray anki hu tigge wahidata goto zalika ko monogami on tiggugol goto on aduna ɓurata facilitude allata ulu hara on ɓeynali buy ko wawata danka tu vois ay Allah no andi hande hayde jaka saku maro aray wona 300 000 francs tu vois paɗal pay ko wona 350 000 400 000 tu vois ayi mo andi ɗum kadi ko to noon on heɓu ɓen ɗon waron ɓe kadi ɗum ɗon kadi il faut être centriste ok wala taqtulu wato waru kadi annafsa wonki allati kin harramallahu c'est que ɓe ɓatlaha ki Allah harmini wargol illa bil haqqi si onara e hoore gonga wa man qutila kala waraɗo mazluman hara o toña faqad ja'alna haray min waɗanili waliyihi musidɗo makko on sultanan force doole no o landitora droit ji e waraɗo kanko kadi noon so yottoto wo fala yusri wato feƴƴintinde wata exagérude fil qatlika wargo innahu yo anditu kanko kano woni mansuran billahi komo Allah walli donc o wattanayi ok wala tagrabu Allah dali watton ɓattor malal yatim jawdi al yatimandi illa billati hiya ahsanu sina façon ɓurɗo moƴƴude noon e ɓurɗo moƴƴude on ako ɗo noon buƴe men untoto ñamugol jawdi al yatima i ɓiɓɓe frère joma on hino musidɗo ma on hino acci jawle ko al yatima hoy to koye anda borne je ka woni koye anda wuro ngon ko jelu woni toon koye anda fus ko woni kon ko an wonno an humpiti ɗum ɗon an a sikki a mayata ñama jawdi al yatima andu haray a lutti ko fesno seydna ali en ɓe falano defude tawi leggal yiite ala fus ala no neige ɓay ko aten sikku kadi ka leyɗe araba aray ka désert ɓuuɓay ha feƴƴita même neige ɓuuɓay ha feƴƴita ok ɓeni konno heɓirten seydna aliya yiite o maaki o addanela leggal ɓe addi leggal ngal o ɓiiri ngal ka reedu aliyatimaji on wonti
yiite wolongere yiite ɓe huɓɓiniri ɗum woni awa kala ñaamuɗo jawdi alyatima ko haray ko yiite woni ñaamude o yigoy ko yiite yalti ka reedu makko tu vois ko ɗon noon wonde enen eɗen luttiti tun ka koɗol yiɗen sikkude e maayata wo man wari sa wuri sa kala ronuɗo o ronete mon frère tout finira par finir watta yila konko jokkuɗa ɗon ko luttirɗa ɗo ko fiya halku hoorema par ce que o mayɗo kama kana kama kunta la budda satakunu kama kana o wa'unowamamo jinda jippora ƴawra allah nodditimo o yeehi a bara allah killilamina o notike noddando allah ɗum an kadi allah noddete notoyoɗa wo ko allah no sa joguike o comportement ko allah ɓeydirama balɗe juutiniranma balɗe ɗe litasdada isman ko fiya ɓeydu zunu terde wullingol keygu e alyatima kertoɗen ɗum sen luttiti do e nangi bonnugol e rewali saria allah on anden dow ko yiite habbi en ɗum ɗo wigol wondema miɗo yahude koyo ɓe waɗan mi acci nakkunoɗa simi maayi on waɗanaylan ngel ɗon fida on fida o gaynata fus par ce que a jaɓanari allah allah noon toñata oynawa o yafanikema ko bonnuɗa yimɓe ɓen kon c'est pas possible aray ko festemɓe woni wadde ɓawma il n'est pas de prérogative d'allah de te pardonner les bêtises que tu as commis sur x mon frère watta yila allah yafantako de ko toñuɗa yimɓe ɓen kon haqqullahi yufa wa haqqul hayri la yufa ko waɗɗa allah kanko pardonete kanko woni bosjo kono ko waɗɗa goɗɗo ko mo accata de ɗum ɗon min naali du'anagol mawɓe mum moƴƴa na on sengo ɗo mi woni wolude komi inni an gurdam maɗan fo hiɗa wullinde alyatima ɗa waɗa piiji bonɗi hiɗa jatta hiɗa kansa hiɗa ɓila yimɓe maya ha gayna wiya a ɗayniray allah naggeɗa yo hirse wonde allah accama a yahata ka fileji makko a feƴƴata mon frère allah ko ɗum o wondiri the almighty one he knows everything mo andi ko woni wo he can everything himo wawi ko woni wo andi he is everywhere himo ka woni wo ka woni kadi himo sutima a wawata moltade wiya haɗa wadde ɗayre ƴoyre gasata ok allah daali wa awfu timmine kadi alkayla etugol ngol o kaaba maaro foññe isakiltum si ɗon etude wa zinu peesiron kadi ɓay ɗum ɗa ko ka debere ka etugol peesiron kadi bil ustasi poids almustaqid wonɗo fixe mo soodiroyɗa on tunturu yo taw ko ɗum yeeyitirta kadi ga on poids ɗo yeeyitirta ga na ya wiwde awa timminane lankori hende ɗon eta kori huule abbere gotere ɗo sunnoyay on ɓe e timmina kamɓe aɓe gayna an si a ari ɗuyta gasata ko noon ko o bil ustas ko poids wiyete ko poids donc hayre balance o kono yiyay balance ko français ɓe woloren français mes frères et mes sœurs ko allah noon moƴƴini français min ni nane oyni fa ini itazalukum si ɓe isoli on al aslu isolement tu vois oyni kullu man alay ha kala wonɓe woni lendi ɓe fani fini tu vois no ko français ko allah moƴƴini français kadi si heɓɓi tun tawi ko ɗum ɗon nanidirta e wowlen français mbi lappugol e tukkuleur mo goɗɗo goo nanata jilpanŋeji arma refti e geɗitugol tiwa araɗa wolde tun ko goto famata so tawi ko français on famintamo janna tan wowlu ɗum allah daali zalika ko timmingol ko etoton kon timmina ko peesoton kon hayrum ɓuri moƴƴude o asan ɓuri labede tawilam buymiɗo nande noya ɗo firo firo wiyama tawilu firo mum mini on ne traduit pas ce coran on l'interprète koko gasata ko asan ko ɗum ɓuri labede tawilam battane anana e goɗɗo ɗo ko multimilliardaire to tawi mo jatti jungo tew maaro goɗɗo allah accay ha jawdi ndindi ɗuuɗa o halka ndindi fof mari yara yam haɓo riba ɓay ko riba noon allah halka fof tu vois donc ko yen andu ko battane ɗen fi ya heddoto en ndin jawdi ko ya ittandi zakka hara kadi a détournani yimɓen a jattaɗi yimɓe ɓen hino toon noon kadi ɓenni la surfacturation feƴƴintingol prix on kadi ɗum kadi ko riba ɓenna joni maaro satti Conakry an hiɗa soduno maaro hoyko ha gayna ƴawa kadi towna hara noon ɗum ɗon a dépense na ɗum ɗon hay fus tu vois
njulaɓe goye buywi a joni awa ko ni ɓe yananama ko be wowlen gonga oy ko min addoto wiide hoore an komi mawɗum hassane min Abdoulhamid kono hatta yahe ka guesa mo yahen kadi ka guesa o mabojo yahen kadi ka docteur joom e partout par ce que koye laaɓo il faut pas qu'on se voile la face mes frères et mes sœurs mi ala wolde ɗo filam ɓuuri on lasilankar ko e gandal kono komi andi kon komi wowlan on mi laaɓana on si tawi tun mi laaɓanali on wowa man yahlul kala suuɗuɗo ko hani yettinde kon yaati o addoye bima halla ko suuɗi ko yawmal qiyamati ñande danga wowata kanko mahlul ko kolmbaɗo mi ala noon kolbude hoore an jahannama fi mi li atahabbaba pour me faire plaire fi yo goɗɗo weltanolanto onon julaɓe gat ɗo mari probléme molanaɗo ɗon buy e mon timminta ko ettata kon e ko peesata kon awa on ɓeyday prix kadi hara hina hani ko hani ɓeyde wi on noon onon na riba ko riba noon de ko surfacturation ko riba par ce que ko yeeyude ko yona ɗum ɗon e heɓon kadi tu vois ko ya yurme tagge fo Allah ngon Allah yurme ma mon frère ko ya andudo ikabe soroyan idabe toya you met everything here and you will leave everything here tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici ibiri lihibe imambiri luma be nya a acca dum do fop hoda sai non a kutike acci dum do fo bayni numa do be sonnabe be on den kutanade cuudi e vatirje acce dum e parcelle ji andudo no faato an o gorko ha ɓe haaja kadi ko fewndo ɗon ɓe sembata min anana e sonnaɓe noya e mariama mi oɗo sembata oya wiya kon ɗum waɗi fiiɗa ɗanne noon ka keygu yagal makko o sembani kamɓe ko ka tuma ɓe heyni mayiɗen hikkoyɗen laakara kamɓe ɓe sembata tu vois kamɓe donc ko liberté ɓe hetti hoore maɓɓe hari anduɗa soñjiɓe tu vois sa kuttanike ɓe noon an ko haram a jonni acciriɓe a perdi siko ɓiɗɗon accirɗa jawdi haram ndi heɓirɗa haram kanko hutorindi fi Allah o heɓay baraji so ƴettindi kadi o hutori fi waɗugol zunubu kadi ko an e heɓata zunubu an a heɓata baraji so heɓi baraji kono so heɓi zunubu a heɓay tu vois minna noon kadi yew wikko sonnaɓe men ɓen ma komi contre ronoɓe kala kadi do ñamuɗo hakke ɓeygu mum yo andu on niyota o hujata yahugol ka aljanna ko wanno noon kadi sonnaji on kañum kadi so dartike modi makko o ɗoftakimo o yurminalimo o laaɓanalimo haray o fokkitiraka aljanna ono loori hewtude ɓe ko be labɓe min deni ala wolde fi yo goɗɗo goo welto min si Allah weltike julɓe ɓe weltike haray ya foy Allah daali wala taɓu fuu wata ukko e Muhammadu ma laysa laka bihi ilmum fi ko a anda faɗo kadi noon guine no wondi e on ɗon probléme wowlay tun hunde nde anda ukko tu wowla ko anda tu vois Allah da la taɓu fuu ne te lance pas ma laysa laka bihi ilmum dans une chose que tu ignores tu vois interto to boy ɗum si welden e Allah sina koye mo adde coronavirus on tuma o adda birdi barda virus o laɓɓira e nano e ñaamo jokkire ni tout la hayatina toute notre vie tu vois Allah daali inna pellet asam a noppi ɗi wal basara e yiiterne wal fo ada e ɓerɗe ɗen kullu ulaika e tere fo tous ces membres kana woni masulan andu landitete ko banu adama waɗi ko ma ko kañum tigi nanima yii ko Allah daali de wala tamshi wata yahu mara han hara hiɗa blofo hiɗa ñaaƴa fil ardi ka leydi andi an o suka surtout ayi andi a bonni yaadu ma ɗum Allah tagima fewɗo joni ko ni hiɗa jompa tun tu vois hiɗa blofo tun ndaari Allah daali wata bungu ka leydi tu vois innaka wo an o blofotoɗo lan tahrigal arda muk a diɓɓata ha tufa leydi ndi walan tablukal jibala tulan a pooɗota ko nokkitoɗa ha fota e pelle ɗen juutuɗe tu vois kullu zalika ɗum fo o comportement fo kana woni sayi a tan koko boni makruhan koko aña inda rabbika ka jomama zalika o injonction mo Allah yamirma ɗo mimma awha illayka rabbuka koko jomama communiquant ma wahayimna ma minal hikmati koko iwi e sagesse e faamu wala tajal wata ɗaɓɓude ilaha reweteɗo akhara goɗɗo go ma Allah e takkidira e Allah tu vois
ta takkindirde si archéologue ɓe ɓen hay ka aduna ɗo ɓe sa yehi a yi o yi janguɓe fi gandal ka yimɓe halkano e ɗuma sa yehi a yi o yi ɗum ɗon a ɓeydoto e adna ko ɗum allah daadi fasiru yaye fil ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa kono aqibatu battane almukazzibina fennunoɓe annaba ɓen kana laatorno tu vois wonɗo na fasihu waɗe tourisme ay ko wisaratu siyahati ministère du tourisme woni waɗe tourisme yaho yi o waton sikku ko la vie s'arrête à la baie si sa jindi a yehi battane batte ko yimɓe halkano archéologie on gandal batteji ɗin si yaltintinanima ɗum ata e allah muññima tum mais naafi a ƴoƴu no daɗira sina ko moƴƴi huwuɗa ok wata waɗ ɗum fa sakko tulɗa bugeɗa fi jahannama maluman hara hiɗa fela madhuran hiɗa raɗa e yurmede allah Rabbukum e ko joma mon, tu vois, ndarɗo mini ɗum koko coupa, ça se détache mon frère. Rabbukum e ko joma mon aswe kun suɓanto on bilbanina ɓiɓɓe worɓe gonna onon yon heɓu ɓiɓɓe worɓe watta kaza kanko suɓo ina sam ɓiɓɓe rewɓe yo jibinane ɗum minal malaikati ka malaika ɓay woɓɓe wi malaika ɓen ko rewɓe wo ko ɓiɓɓe allah kadi allah okkoran ɓiɓɓe worɓe ɓen awa kanko suɓo ko goto yiɗa kon innakum onon dey ɗe balaje lata ɓuluna ɗo wolde gawla azima mawngo ɗum no choque allah ça vexe Dieu on doit l'éviter wala kad sarrafna allah daali pellet men yiltidiri honɗum al amsala windaki on a eu le verbe et le sujet al amsala mise exemple ji fi hadha alqur'ani wa alqur'ana liya zakaru fi yo banu adama e waaji to wa ma yazidum kono o waaju alqur'an on ala ɓeydude ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe illa nufuran sina dogugol pottito fuir les injonctions divines sadakallahu